गोसाईपुर ग्राम पंचायत में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई ग्राम सभा। रंगपुर विकास खंड के अंतर्गत गोसाईपुर ग्राम पंचायत में शनिवार को सभापति जिलियारा बेगम वलस्कर की अध्यक्षता में ग्राम सभा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। सभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को स्वागत किया गया और सर्वांगीण विकास पर चर्चा हुई। विभिन्न वार्डों में शुद्ध पेयजल की समस्या प्रमुख रूप से उठाई गई, जिसके समाधान हेतु प्रशासनिक सहयोग से कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। बैठक में विधायक मिहिर कांति सोम के विकास कार्यों की सराहना की गई और वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजना सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई। कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। তারা সহযোগিতা লইয়া আপনারা ওয়ার্ড খাত কিলা কাম হইতো আপনারা সবই সুন্দরভাবে ওটা একটা করবা করিয়া আমরা বডি আছে আমরা বইয়া সুন্দরভাবে যাতে আমরা জীবিকা উন্নতি হইতো আর আমরা কে কোন দলর কে ফার সাপোর্টার এটা আমরা দেখতাম না। আমরা 10 জন আমরা সব সময় থাকতাম তাতে আমরা জীবির উন্নতি করতাম। আর উদয় অন্য আজকের সবাই তো আম মানুষ আছে তারা যাতে কষ্ট না পায়। আমরা কি চাই, আমি একজন ঘরে বসেই জীবির মানুষ, একজন ভোটার, আমার এটা দাবি আছে। গতিকে আজকে আমি এই মাঠটা তুলিয়া ধরতে বাধ্য হয়েছি যে এই ভোটার দেখুন আমার বাড়ির সামনে বাঙ্গিয়া যা কোনো যাতে ডেভেলপমেন্ট নাই। এখানে স্কুলের একটা রাস্তা আছে, আমার এখানে হসপিটাল আছে, কোনো বাউন্ডারি নাই, কোনো কোনো ফ্যাসিলিটি নাই। একটা স্কুলের বা হসপিটালের কোনো ফ্যাসিলিটি